बड़माल रु आसिछन मा बड़माल बे टिटलागढ़ बड़माल गो की ने गुटे अछि इ पाखे भी अच्छी गबड़ माल। त्रिलोचन सा हाँ शिशुपाल ता शिशुपाल सुसेठ सुसेठ सत्यनारायण सत्य नंद बरुआ बड़माल ग्राम 100 टंका प्रदान कले लिखी चंदर हाय गो तार माने मैं पढ़ू छे पढ़ा मैं पाठ पढ़ू छे हैं पढ़ा गो आहा श्री हरि ए ये हरि है न किन लिखा है तोरे नाम है की पुता मुई टिके ऊंचा ने देखाने अंधार के जो है ओना के बोले का मु तामरो ले जा सिकेन का और पते इधर हाथ है गाड़ुआ आ जाओ जा रखियो जो तुम्हें होता पर ओजुआ में भूल थिले क्षमा करबो राई थिले प्यार करबो हाँ हाँ चारि जुगरे केउ माने देह धरी स्वर्ग को जाइथिले रागो रमा भाई आमको टिके बुझाई देव आपण को अनुरोध करूछु हमर सुलोचन सा शिशुपाल पुरुषे सत्यायता भाई परमालो देई ठीक सदेह अर्थ तो देहरे बोले नहीं मोरी कोरी स्वर्ग के देखे की चिंता करियो निजर देहरे हाँ नहीं मरी कर स्वर्ग के किए जाई छल तो ते मुखरा ए तो सात गाड़ी सीता लोग तिला गो जाई नहीं पाइला रावण भी तो सिंधी लमे थिला नहीं चली पाइला के जे थिला जानी छ के सुनो हे सुजन देई करी मन ए तो पुराण रो ज्ञान ई सभा मध्यरे बुझाई कहिबी शुणुथिबे सभाजन पुराणर कथा एक करहि खबर सत्य जुगरे पदे प्रभारुति करुथिले केते दान सत्य जुगरे पदे प्रभारुति करुथिले केते दान दान स्वरूपरे सेई जगुमर दान स्वरूपरे सेई जगुमर स्वर्ग को करिले दान सत्य जुगर कथा कर सत्य जुगर कथा कर श्रवण राधे 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 सत्य जुगर कथा पिला हाँ बजेश्रवा बोलिकर जड़े महाज्ञानी ऋषि हाय गो बहुत धन संपत्ति समस्त दान करथिले तो निजर तांकर पुअंकर नाम हला नचिकेता तो दिने नचिकेता दान करुथिला समय तांकर बापा को पचाले जे बापा मते कहा ठारे तुम दान करूछ हाय बेले गो तो सेही समय बजेश्रवा ऋषि कहले स्वर्गपुर के तो मैं दान कर देली जा बेले तो बजेश्रवा ऋषि तांकर पुओ नचिकेता के स्वर्ग को दान करथिले हाँ हाँ सदेह धरी कर नचिकेता स्वर्गपुर अच्छा त्रेतया जुगरे के बोले त्रेतया जुगरे दानी भितर महादानी थिले हरिश्चंद्र राजा समस्त को दान धर्म करी पुण्य अर्जन करी बोली हाँ। सदेहरे स्वर्ग पे गले बोले को अच्छा द्वापर जुगरे के बोले द्वापर जुगरे महाभारत सरला सन्यासी द्रौपदी भीम अर्जुन नकुल सहदेव समस्ते स्वर्ग के जाउछन हाँ राज्य भारत आके पहले आरो स्वर्ग के
अर्जुनଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ अभिमन्यु ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ हाँ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆଉ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୌପଦୀ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଉଥିଲେ हाँ हाँ ପହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ବୁଡି ମଲେ ପାଣିରେ ତ ଭୀମ ପଚରାଲେ काना ज्येष्ठ पसंद भाई युधिष्ठिर से द्रौपदी केनता पानी में बुड़ी गले भाता नहीं नहीं ये तुम भूल कहछ हमर पांच भाई भितरु अर्जुन को बहुत भल पाउतिला तेणु हाँ। करी द्रौपदी आग पानी में बुड़ी मले है गो आर किसी रास्ता चलला परे नकुल सहते बुड़ी मले हाँ हाँ माने कहे माने निज सुंदरता धनुर्धर विद्या रे से माने गर्व करी बसले कि माने बुड़ी गले आ किछि धर गला परे अर्जुन भासी गले अर्जुन मध्य धनुर्धर थे बोली कर बहुत गर्व करथिले हाँ किछि समय परे भीम बहुत शक्तिशाली थे बोली कर भासी गले से गुटे कुकुर आ युधिष्ठिर जाइछन हाँ हाँ तो धर्म देवता निजे आनबा पई आसले तो धर्म देवा पचरौछन युधिष्ठिर को जे तुमको ई पालिंकी रे बसे के तुमको स्वर्ग के नेबी है किंतु गुटे कथा मन रखि त कुकुरटा स्वर्ग को केबे नहीं जाए तो युधिष्ठिर कहले हटा परीक्षा करबा पई धर्म देवता आछन हाँ हाँ तो युधिष्ठिर कहले जेन कुकुर मके लास्ट तक सहायता कला आ से कुकुर के छाड़ी कर स्वर्ग नहीं पहुंच गया प्रभु मते क्षमा कर तापरे परीक्षा रे से जीती गले युधिष्ठिर तो से कुकुर के थी जानि छ के गो निजे धर्मदेव कुकुर हितरे आसीथिले हाँ आ परीक्षा करुथिले युधिष्ठिर तो सदेहरे गइथिले युधिष्ठिर अच्छा काबल पुरान जुगर কথা বলে দি বলে আমারই কলি যুগ নেকে গোলা आगो एकली जुगरे नीलाद्री धामरे राजा इंद्र तुम न जानो एकली जुगरे नीलाद्री धामरे राजा इंद्र तुम न जानो मंदिर तोलाई पुण्य दिले मंदिर तोलाई पुण्य दिले से जाइथिले स्वर्गवन स्कंद पुराणर कथा कर स्कंद पुराणर कथा कर हाँ हाँ राधा चाली ऐसी सौम्या जानी होनी हाँ हाँ हिन नीला साड़ी पनत कानी ओ এ মেরে আগর লাল ছিল এ লাল পানি কোলা থেকে মোটা আগর থেকে চলে আসিলা हिन नीला साड़ी पनत कानी गुटे गुटे हाँ खाଇବା ଲାଗିଲେ ମରି ଯାଇଛେ ନା ଗାଡ गुटे चिठी गुटे गुटे ठाकुर सब तो नहीं गपिला आ गुटे लिखले हमर मां माने हाँ ओ भगवते वासुदेवाय नमः नमः एक रे लिखले हाँ हमर दादा भारतर सबु नारी
10 ମାସରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କେଉଁ ନାରୀ ଅଛି ଯେ 12 ବର୍ଷରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ସେ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ନାମ କଣ? କଣ? ମାର ନା କେମ ଗୋଟେ ପାଇ କରନି बन तुलसी बने मला, ହଁ सूर्य के ଚାଲା ଖରା सूर्य के क्या लाखरा, महा महादेव बाबा के सांप चाबी जम पड़ी। ଭରା रबिड़ी रबड़ी रबिड़ी ला रघुपति सा रघुपति रक्षा काटिकेला। नमस्कार। से बंधु को मध्य हमर कला संस्कृति अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद ते कले। କଲା केन नीला साड़ी पनत कनी ए राधा चली आसी सौम्या जानी होनो नीला साड़ी पनत कनी नीला साड़ी पनत कनी छाती रे अच्छे बहानी गोमा मुला साड़ी पनत कनी केन नीला साड़ी पनत कनी के चंचला तई पर पालित माता गोबर पाई सघनु मुक्ति के चंचला तई पर पालित माता गोबर पाई सघनु मुक्ति नाम तेई चरबते पत्नी हो नीला साड़ी पनत कनी के नीला साड़ी पनत कनी के राधा चली आसी सौम्या जानी हो नीला साड़ी पनत कनी के नीला साड़ी पनत कनी। ପିଲା ବୁଢୀ ମୋର ଶାଶୁ ଅଟଇ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଅଟେ ମୋର ନଣନ୍ଦର ଭାଇ ଏ ଜଟିଲା ବୁଢୀ ମୋର ଶାଶୁ ଅଟଇ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଅଟେ ମୋର ନଣନ୍ଦର ଭାଇ ନାମ ଦେଇଛନ୍ ମତେ ପତ୍ନୀ ହୋନ নীলা শাড়ি পনত কানি কেন নীলা শাড়ি পনত কানি রাধা চালি আসি সৌম্যা জানি হোন নীলা শাড়ি পনত কানি কেন নীলা শাড়ি পনত কানি। ଅନିଲ ବାବା हम्बा 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 तो गंगा जमुना सरस्वती ए माने होचन देवी হয় स्वर्गपुरर देवी माने मर्त्यरे नदी रूपरे से जन्म हेले। ହଁ तो गंगा भी दिसी जमुना भी दिसी आ सेटा कहसन त्रिवेणी संगम ହଁ मैं कहती पहवनी कला बस प्रयागराज 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 रे अछि त्रिवेणी संगम। ହଁ ହଁ मर्त्य मंडल रे जेतेबेले स्वर्गपुर रे देव एवं दानव मिशिक समुद्र मंथन कले হয় গো समुद्र मंथन कला समय चारि बुंदा अमृत मर्त्य रे पड़े ହଁ किन किन जगह रे किन किन जगह प्रयागराज कह हरिद्वार हरिद्वार नासिक नासिक एवं उज्जैन एक भजन उज्जैन महाकाल तो से मध्यरु गुटे बुंदा अमृत प्रयागराज जमुना रे पड़ी तो आमे जिमा प्रयागराज रे जेते पाप करिथिने मध्य आमे स्नान कले कथारे अछि पापटा धोई हो जायछि किंतु जार कर्म कला फल से भोगवा के पड़बा खाली गंगा पेन गाधी देले काना आमे पाप धोई हो जिबा हैं किंतु गंगा के भी देखि पारमा जमुना के भी देखि पारमा হয় গো सरस्वती के कहि आमे देखि पारे ହଁ जार भाग्य रखिले से सरस्वती के देखबा के होते काहे जे सरस्वती लुप्त होई के रहथन जानि छ तिने सरस्वती नदी कूल रे महाज्ञानी ऋषि के घोर तपस्या करथिले तो मां सरस्वती जाने करे सबु बेले एंता तांकर पानी बहुतिला जे छलकी ही जाए तो ऋषिंकर देहरे सब पानी पड़ी जाए
ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ହାଇ କ ଲାଷ୍ଟ କ୍ରୋଧରେ ଜର ହେଇଗଲେ ହଁ ଆଉ ଯା ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦଉଛେ ଦେଉଛେ ଯେନ୍ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ତୋର ନଦୀରେ ପାଣି ପାଇଁ ଆର ମୋର ବାକେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ତୁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯା ହାଇ ତେଣୁ କରି ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ କରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଦିଶୁଥିଲେ ତାପରେ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ କରେ ସେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହାଇ କ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳନ ହେସନ୍ ସେଟାକେ କହସନ୍ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଏ ସୁରନୀ ଇହାଦେ ସମସ୍ତେ ଭାରତରେ 10 ମାସ 10 ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ମାନେ ଜନ୍ମ କରସନ୍ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହାଇ କ ଏନ୍ତା କିନ୍ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ 12 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲା ଆଉ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆକେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା 12 ବର୍ଷ ପିଲାବେଳେ ଅଧା ଜୁଆନ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା କିଏ 12 ବର୍ଷ ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଇକରି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ आहे सुन सुन सुख्याधन देई करी मन बुझाइड कही देवी पुराण विधान ଯୁଗରେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା ଅହଲ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୂପ ଯୌବନ ଦେଖିକରି ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକରି ଅହଲ୍ୟା ସଙ୍ଗତେ କିରତି କଲେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାଲି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସୁଗ୍ରୀ ଆଗ ଅହଲ୍ୟା ଗର୍ ଘରେ ବାଲି ସୁଗ୍ରୀ ହେଲେ ଜନ୍ମ ତୁଅନ୍ତେ ଜହେଲା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ तो बाली सुग्री जेतेबेले अहल्या नारींकर गर्भरे जन्म होइछन ठीक खरा मासर कथा गौतम ऋषि बाली सुग्री जेतेबेले छुआ थिले दुईटा कांधरे बसि करी बुझाबा पई नउछ आउ अंजना के चलै कर नउछ आमे जदी खरा मासे चाली जिबा गुटे नदी रे बेले खरा मासे चाली पारमा के खाली पाद नै गो तो अंजना क्रोध होई गले मोर बापा देखो तो इटा काहे जानले जे परर ब्रह्मर पिला टुकिल के खंदे बसैछन आ निजर ब्रह्म टुकिल के मते चले नउछ तो सुनी देले गौतम ऋषि मोर जीवनता कथा केनता कहला बाली सुग्री काले मोर ब्रह्मरु जन्म नै हेबार जदि मोर ब्रह्मरु जन्म हिचन बेले कोटि गंधर पर कहै आ जदि परर ब्रह्मरु जन्म हिचन संगे संगे माकर हिचन पहिले आ समुद्र कूल रे फिंकी देले तो परर ब्रह्मरु बाली सुग्री जन्म हितले बोली करी संगे संगे माकर रूप धारण कले ई कथा के बाली सुग्रींकर मां अहल्या जानी पाइले मोर झियो देखो तो एंता मोर निजर मां के जा अंजन मुई तते अभिशाप के रहछे मोर छुआ माने जेंता माकर हे गले तुई भी दिने ना दिने बाहासा आले छुआ जन्म कले तोर छुआ भी माकर हे गिरा तो अभिशाप के पाइला पर मां अंजना बाल ब्रह्मचारी हो बोली घोर तपस्या रे आगो से ही समय रे देख से ही पंचन बाकू बोले देख पार्वती सगर देवदेव महादेव एवं माता पार्वती कामरवन को जाइछन बुलवा पाई तो देखि देले पार्वती जी गुटे बानर बोले माकड़ आ माकुड़ी मिसी करी रति श्रृंगार करूछन तो पार्वती मने मने चिंता कले
କେନ୍ତା ମହାଦେବ ଯଦି ମାକଡ ହେତେ ମୁଁ ଯଦି ମାକଡି ହେତୁ ହଁ। ଏ ଏକାମ୍ର ବନରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ରତି କର୍ମା କହିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ହଁ ତ ମା ପାର୍ବତୀ ମନର କଥାକେ ମହାଦେବ ଜାଣି ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାନର ହେଇଗଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ ବାନରୀ ହେଇକରି ଏକାମ୍ର ବନରେ ରତି ପ୍ରୀତି କଲେ। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କ ରତି ପ୍ରୀତି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରୂପକେ ସେ ଧରିଲେ। ଧରିଲେ ମା ଗୋ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କାଣା? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ବାନର ହେଇକରି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛ ହଁ, ହଁ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୋର ଗର୍ଭରେ ରଖିନି ପାରେ ମତେ ଯଦି ବାନର ଛୁଆଟେ ହେଇ ସଂସାରେ କାଇଁ ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନିକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଦେଇଦିଅ। ଆଗ ସେହି ସବ ୟରେ ଦେଖ ମହାଦେବ ଜାଣ ଆଗ ପବନ ଦେ ପତାଙ୍କୁ ସେ କଲେ ଯେ ମରଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ମହାଦେବ ପବନ ଦେବତାକେ ସ୍ମରଣ କଲେ। ହଁ ହଁ ବେଗ ବେଗ ହେଇକି ପବନ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ହଇ ଗୋ। ପବନକୁ ମହାଦେବ ଆଦେଶ ଦେଲେ କାଇଁ ବୋଲି ମୋର ବ୍ରହ୍ମକେ ନେଇକରି ତୁମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ରଖିବି ହଁ ହଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରଖି ନେଇ ପାରେ। ହଇ ଗୋ। ତ ମା ଅଞ୍ଜନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ ସକାଳ ସକାଳ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ନଦୀ କୂଳକେ ଯାଇଛନ୍ ହଇ ମହାଦେବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକେ ଧରିକରି ପବନ ଦେବତା ଯାଉଛନ୍। ହଁ ମା ଅଞ୍ଜନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ନମସ୍କାର କରି ଗୋଟେ ବୁନ୍ଧା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପିଇ ବୁଲୁଛନ୍ ହଇ ମହାଦେବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକେ ପବନ ଆଣିକରି ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ରଖିଦେଲେ। ହଁ ହଁ ଅଜାଣତରେ ପାଣି ବହିଲେ ଆରୁ ମା ଅଞ୍ଜନା ଖାଇଦେଲେ। ଆଗ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେ ସେ ମାରୁତି ଜାଣ ଆହା 12 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ମହାଦେବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଅଞ୍ଜନା ଭକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ ହଁ ହଁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲେ। ହଇ ଗୋ। 12 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ। ହଁ ମା ମାନେ 10 ମାସ କି ବିତିଗଲେ 12 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଧରିବେ। ଅଞ୍ଜନା କେଉଁ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ କରୁଛି କି ତାର ଗର୍ଭରେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ ଯାଇସି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକରି ଆସିବି ହଇ ବୋଇଲେ ଗୋ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଛନ୍ ଏକା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ପାଶ ହଁ ନେହ ବାବୁ ହଁ ତମେ କେତେ ବାର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିବ ନା ସେ ତ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ମାରୁତି ଅର୍ଥ ହେଲା ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ତ ହନୁମାନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ହଁ ମୁଇଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ନେଇ କରେ ହଇ ଗୋ। ସେଟା ହେଲା ଯେ ନେଇ କର ବାବୁ ହଁ ଯଦି ମାର ଜୁନି ଆଡୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ବୋଲେ ମତେ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗବା লাগবা ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବି ବୋଲେ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଜନ୍ମ ହଁ। ହେବି ଏଠି ଲଗ୍ନରେ ମୁଁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ନେହି ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଆଦି ତ ଶୂନ୍ୟ ହଇରେ ପାଗଳା ଜୀବ ବି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟମ ରହି ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହତି ଜନ୍ମ ହେବା ତମକୁ ମୁଁ କେନ୍ତା କରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଜନ୍ମ ହଁ। ହେବ ତ ମା ହନୁମାନର କଥା ଶୁଣିକରି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନିଜେ କଦଳୀ ଫଳ ଦେଲେ ଅଞ୍ଜନାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କଦଳୀ ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କଥାକେ ଚିହ୍ନିକରି ହନୁମାନ 12 ବର୍ଷରେ 12 ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଗୋ। ଆଜିକାଲି ସେ ବ୍ରହ୍ମ କଥାକେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଜାଣିପାରମା କେନ୍ତା କରି ଜନ୍ମ ହନୁମାକଡ ଦେଖିଛ ଆଚ୍ଛା ମାକଡ ଦେଖିଛ ବେଲେ ମାକଡର ପଜାଡେ କେନ୍ତା ଥିସି କହ ଲାଲ ଦେଖୁଛି ଗୋ। ମାକଡର ପଜାଡେ ଯେ ଲାଲ ଦିଶି ହଇ ଗୋ। ସେଟା ବ୍ରହ୍ମ କଥା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ କଥାକେ ଧାରଣ କରିକରି ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ମା ଗର୍ଭରୁ 12 ବର୍ଷ 12 ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ହଇ ଗୋ। ବୁଝିଲ ହଁ ଆରେ ଏହି ପରି ଜାଣ ଏକୁ ରାଣର ବିଧାନ ବୁଝିଲେ ସବାକର କେତବାର ଜନ ନନିଲ ଓ
गुरु बिना जे पाठ पाठ कौड़ी बिना जे हाथ हाथ बिन पैसा रे बजार जीव हाँ, हाँ। समस्त आगे हिनिष्ठ हेब हेब आमे पहला गुरु वंदना टिके